मैं ढूंढ रहा कहाँ है दरबार इलाही, मोहब्बत में तेरा दम बदम रखना है मौला, मोहब्बत में तेरा दम बदम रखना है मौला, मोहब्बत में तेरा दम बदम रखना है मौला, तेरा नाम मदीना है तेरी नाम में मरना, हमें तू दोस्त बना दे, हमें तू मस्ती बना दे, हमें तू दोस्त बना ले, हमें तू मस्ती बना ले, हमें तू प्यार बना ले, हमें तू यार बना ले, हमें तू प्यार बना ले, हमें तू यार बना ले। तू खुदा बंद यमीनी, तू खुदा बंद शिमाली, तू खुदा बंद यमीनी, तू खुदा बंद शिमाली, तू खुदा बंद अराधी, तू खुदा बंद समावी, तू खुदा बंद अराधी, तू खुदा बंद समावी, तू खुदा मालिक फिरदौस खुदा खालिक तू ना, तू खुदा मालिक फिरदौस खुदा खालिक तू ना, तू नफरमान के रहमान, तू गुनहगार के गफ्फार, तू नफरमान के रहमान, तू गुनहगार के गफ्फार। কারো জবান যেন বন্ধ থাকে না, চিৎকার দিয়ে বলি না আল্লাহু আকবার। আল্লাহ জান্নাতের ইটের মশলা বানাবেন, জান্নাতি মেশক আকবর দিয়ে সুবহানাল্লাহ। এবার আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতের দিকে নেবেন। আল্লাহ বলেন হাত্তা ইদা জাউহা ওয়া ফুতিহাত আবওয়াবুহা, জান্নাতি বান্দারা যখন জান্নাতের কাছে যাবে তখন কি কি হবে? নবীজি হাদিসের মধ্যে বলেন জান্নাতি বান্দারা যখন জান্নাতের কাছে যাবে কত দূর থেকে জান্নাতীরা জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে। নবীজি বলেন 40 সানা, জান্নাতীরা জান্নাত থেকে 40 বছর দূরে থাকবে, 40 বছর দূর থেকে জান্নাতীরা জান্নাতের ঘ্রাণে পাগল করা হয়ে যাবে। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই যে লাইটিং করা হয়েছে, এই লাইটিং এর উদ্দেশ্য কি? ভিতরে আলো যাক না বাহিরে আলো যাক? ভিতরে। জান্নাতের ঘ্রাণের উদ্দেশ্য কি? জান্নাতের বাহিরে ঘ্রাণ যাক না ভিতরে